السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ وارتقي कोर्स सूरत الحاقة आयत नंबर 7 और 8। आइए पहले हम इन आयात की तजवीद के कायदों को देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 8। सख्खर सख्खरहा रा हैवी होगा। सख्खरहा अलैहिम, लई जो है ये लीन है। अलई, इसको अलै नहीं पढ़ेंगे, अलैहिम। आइन को बहुत वाज़ेह पढ़िए। सबअ, सब सब, बा को झटके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिलाकर पढ़ा जाएगा। इसको कलकला कहा जाता है। सबअ लयालियों, लयालियों, देखें ये लाम पे तनवीन है, कसरतें यानी दो दो जो जेरे हैं उनकी तनवीन है, उसके बाद वाव आया है। जब भी तनवीन और नून साकिना के बाद वाव आता है, हम तनवीन का और नून साकिन का वाव से इदगाम कर देते हैं, यानी मिलाकर पढ़ते हैं। लयालियों, दो काउंट गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हम इस रूल को कहेंगे इदगाम नाक़िस। ठीक है, इदगाम नाक़िस। लयालियों व समानियत अय्यामिन, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी तनवीन है, यहाँ पर भी तनवीन थी कसरतेन की, दो जेरों की, लेकिन इनमें फर्क है। यहाँ पर देखिए आगे पीछे है, यहाँ पर एक साथ बराबर है। तो जब भी तनवीन एक साथ होती है बराबर, तो हम उसका जो नून है उसको साफ पढ़ देते हैं, अगले हर्फ से मिलाते नहीं। उसकी वजह यह है कि उसके बाद में आने वाला हर्फ हा है, जो कि हरूफ हलकी में से है। अय्यामिन हुसूमन फतरा। अब देखें यहाँ पर भी तनवीन है, लेकिन ये भी आगे पीछे है। अब यहाँ पर क्या हम मीम के जो तनवीन का नून है उसको साफ पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि उसके लिए इन दोनों तनवीन का बराबर होना जरूरी है। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, हालांकि वजह जो है वो अगला हर्फ होता है। अगला हर्फ फा है। फा उन 15 हरूफ में से है, जब ये आ जाते हैं तनवीन या नून साकिना के बाद, तो हम नून को छुपा कर पढ़ते हैं। हुसूमा, लाइट लेटर होगा, बारीक हर्फ होगा तो बारीक इख्फा और बारीक गुन्ना होगा। अगर हैवी लेटर हुआ मुस्तआलिया हरूफ में से, तो फिर वो इख्फा जो है वो गुन्ना मोटा होगा। और इस रूल को कहा जाता है इख्फा, नून साकिना और तनवीन का इख्फा। हुसूमा फतरल कौम, रा जो है यहाँ पर हैवी होगा क्योंकि इस पे जबर है, इस पे फतहा है। कौ, क़ा हैवी होगा और हरूफ मुस्तआलिया में से है। कौ ये जो है ये लीन है, इसको कौमा नहीं कहा जाएगा। कौमा फीहा सर, सर साद हैवी है, रा भी हैवी होगा क्योंकि रा अगर साकिन हो तो उससे पहले वाले हर्फ के हरकत को देखा जाता है। अगर उस पे फतहा या दम्मा जबर या पेश हो तो रा हैवी पढ़ी जाती है, मोटी पढ़ी जाती है, मुफख्खम पढ़ी जाती है। और अगर जेर हो कसरा हो तो लाइट मुरक्कक यानी मुरक्कक पढ़ी जाएगी। सर, सर, साद हैवी हो गया, सर, सर, ठीक है। सर कअन्नहुम, नून पे तशदीद है, अच्छे से गुन्ना किया जाएगा। कअन्नहुम अअजाज, आ आइन को बहुत वाज़ेह कीजिएगा। इसको हमने जो है वो आ नहीं करना, आ नहीं पढ़ना, आज नो ऐसे नहीं है। आइन जो है वो सख्त लेटर नहीं है, बल्कि लिन उम्र जो दरमियानी जो
حرف ہوتا ہے اس میں سے ہے اعجاز نخل. اب یہاں بھی دیکھیں کیا ہوا، تنوین برابر آئی ہے، اس کے بعد خا. خا بھی جو ہے حروف حلقی یعنی حلق سے نکلنے والا حرف ہے. تو جب بھی حروف حلقی جو 6 ہیں وہ آ جاتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو ہم نون کو جو تنوین میں ہوتا ہے اور اگر نون ساکنہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو کلیئر پڑھ دیتے ہیں، غنہ نہیں کرتے. نخلن یہاں کیا کیا تھا، ایامن، کیونکہ ہا تھا. ہا اور خا یہ دونوں حلق سے نکلنے والے حروف ہیں، تو تنوین کو اور نون ساکن کو کلیئر پڑھا جائے گا. خا ہیوی ہے، نخلن نخلن خاویہ. اگین خا کو اور الف کو موٹا پڑھا جائے گا. خا خا یہ خا نہیں ہے، خا خا. کیونکہ جب بھی الف ہوتا ہے اس سے پہلے اگر حروف مستعلیہ ہیوی لیٹرز آئیں تو الف بھی موٹا ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے موٹا. خاویہ. یہ جو تا ہے آپ دیکھ رہی ہیں، یہ فنی گول تا اکثر ہم اسے کہتے ہیں. تو اس تا کو جو ہے ہم چینج کر دیتے ہیں ہا ساکن میں جب ہم رکتے ہیں. اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اور اس پہ جو نقطے ہیں وہ بھی اڑا دیے جاتے ہیں. یہ بن جاتا ہے ہا ساکن. خاویہ. اوکے. فہل ترا، را ہیوی ہوگا. لہم، میم اور میم کا ادغام ہے، ادغام شفوی. اچھے سے 2 کاؤنٹ غنہ کریں گے. لہم من باقیہ. اب یہاں پر دیکھیے یہ چوتھا رول آ گیا نون ساکن اور تنوین کا. جب بھی نون ساکن اور تنوین جیسے کوئی بھی فتحہ ضمہ کسرہ کی ہو اس کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن کو ہم میم میں بدل کر پڑھتے ہیں. 2 کاؤنٹ غنہ ہوتا ہے. ممبا ممبا. ٹھیک، ہم یہ نون نہیں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہیں اس کی جگہ میم جو اوپر لکھا ہوا ہے. ممباقیہ. قاف ہیوی پڑھا جائے گا. تا دیکھیں پھر وہی خاویہ پڑھا تھا، میں نے ایکسپلین کیا. ہا ساکنہ میں بدل جائے گا، اس کو ہم کلیئرلی ہا ساکن پڑھیں گے. باقیہ. اچھا اب اس کو ہم نے باقیہ یا ایسے ختم نہیں کرنا، باقیہ. اوکے، سمجھ آئے کہ یہاں پر ہا ساکن ہے. تو یہ تھے ہمارے آج کے رولز. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.